Alright. Okay, experiment 3 saya dah tak nak bincang dah pasal procedure dia. Kita dah bincang last week. Just nanti saya nak go through balik dengan cepat je. Saya nak tanya balik, kamu ingat tak calculation kamu kena ada given, kena ada your excess, kena ada yang use. Okay, sebab kalau kamu perasan kita kira 3 kali number of mole hydrochloric acid yang value dia berbeza-beza. Okay, sebab saya duk tanda pre-lab kamu. Yang minggu lepas saya bagi soalan extra. Saya tak ambil tanda lagi sebab tu saya tak return lagi. Saya duk tanda dan ada yang salah ambil value. Ada yang dia bukan tak boleh kira tau. Benda tu ada semua kat atas. Cuma dia hanya tulis number of mole hydrochloric acid. Macam saya cakap sebelum ni lah. Kamu hanya tulis number of mole hydrochloric acid. Kamu tak tulis hydrochloric acid ni sekarang keadaan apa. Okay, kamu kena tulis. Kamu kena conteng benda tu. Supaya kamu tahu value mana yang kamu nak ambil. Please. Okay. So that is the things that we are going through. For this experiment, I think we will focus mainly on the calculation. Kita nak tengok calculation dia. Okay. Dalam lab manual pun dia ada bagi flow calculation, betul? Okay. Dia ada bagi flow calculation dan saya akan tengok juga yang tu. Saya akan go through juga yang tu before anything. We have 2 learning outcome. The first one, Daniel Ahmad. Yes. Ya sayang, learning outcome pertama. Be able to standardize the hydrochloric solution. Standardize the hydrochloric solution. So dengan kata lain, kita dah pernah bincang dalam eksperimen 2. Bila learning outcome kamu adalah standardize the acid, dengan kata lain, kita sebenarnya nak cari apa dalam tu? Daniel seorang lagi, Daniel Zamri. Number of mole. Kita nak determine number of mole. Standardized hydrochloric acid. Perkataan standardized hydrochloric acid kat sini bermakna kita nak cari apa sebagai jawapan akhir dia. Yang lain, just, yep. Molarity. Saya tak pernah dapat lab report yang seteruk kelas kamu. Lab report kamu sebenarnya siapa yang buat? Hampa salin je kan kawan punya? Tak apa, tak nak marah tu dulu. Sekejap lagi saya tak ada mood nak ajar. So kita habiskan yang tu dulu, sekejap lagi kita marah. Okay. Yeah, Daniel. Thank you. I think Fahan jawab tadi. Standardized hydrochloric acid over here actually represent to calculate the molarity. Okay. Kalau soalan kata perkataan standardized ataupun dalam masuk practical test 2 minggu lagi. Masuk practical test 2 minggu lagi ada perkataan standardized. Bila dia ada perkataan standardized bermakna dalam jawapan akhir yang kita nak cari sebenarnya pakcik ni. Okay? So, bila kamu tahu kenapa pentingnya kamu kena tahu learning outcome sebab kamu nak tahu dalam amali tu apa yang kamu nak cari. So, bila baca eksperimen, baca dulu pakcik ni weh. Jangan pergi terus nak buat. Okay? Next, Acap. Determine the molar mass of an alkaline earth metal by back titration method. Determine the molar mass of your alkaline earth metal. And we have talked about the term of alkaline earth metal last week. Akhil, alkaline earth metal represent? Group 2 at periodic table. Group 2 in the periodic table. Semua orang tahu dalam tu. Saya nak bincang sedikit pasal your equation. Ada orang hantar equation yang salah kat saya dalam pre-lab. Okay, saya check balik. Determine the molar mass of alkaline earth metal. Then if I want to find the molar mass of alkaline earth metal, like Acap said, we must be using back titration. Mesti kena guna back titration. And last week, the entire session last week, kita dah bincang apa tu back titration yang melibatkan access, betul? Alright, saya harap kamu ingat apa yang saya ajar last week, kenapa calculation dia macam tu, apa itu back titration. So for the procedure part A, saya memang tak nak bincang apa dah, okay?
sama macam dalam eksperimen 2, tak ada apa nak dibincangkan. Saya nak tanya 2 soalan je kat sini. Siapa analyte, siapa titrant? Soalan pertama, Nurin, siapa analyte, siapa titrant? Titrant NaOH, analyte HCl. Titrant NaOH, analyte HCl. Soalan kedua, Zulaika. Analyte dengan titrant, siapa duduk dalam burette, siapa duduk dalam conical flask? Yang burette NaOH, yang conical flask HCl. Alright, make sure you know that I have teach you, I think the easiest way yang cikgu saya ajar dulu masa saya sekolah. Analyte A, so kamu nampak A tu sikit. Okay, so that is your analyte, your titrant T, so you can see that your burette is in your titrant. Okay, therefore, from there, saya tak baca apa tau, saya tak baca semua tu. From there, I will then know for my part A, dalam exam nanti, lukis. Bila buat titration dalam exam, paling senang bukan jota kena buat lah. Alright, jota conteng-conteng tu kamu kena buat supaya kamu tahu berapa mil kamu nak ambil, berapa semua tu kamu nak ambil, betul prosedur dia. Tapi yang paling penting sebelum buat calculation, kita nak masuk calculation kan? Sebelum buat calculation, lukis pacik ni. Dan bila lukis, letak data yang kamu ada. We say that the titrant is NaOH label. Okay? Dan disebabkan dia adalah standardization of hydrochloric acid. Saya ajar dah last week, kalau yang kita nak cari adalah hydrochloric acid, bermakna yang kita ada mesti adalah NaOH. Betul? Oh, yang kita ada. Betul? So dengan kata lain, NaOH, you must have the concentration, you must have the volume. So, concentration NaOH yang kita guna kat sini. Nili? What is the concentration of NaOH we use? One molar. Yang ni saya nak betulkan. Yang ni memang salah lab manual ya. Yang ni memang salah lab manual. Yang ni memang lab manual salah. Kalau kita buat dalam makmal pun kita ubah. NaOH 0.1 tu buat sampai 10 tahun tak dapat. Lambat lah. Kita nak amali kamu jalan cepat sikit. So NaOH yang kita guna adalah 1 molar. Ikut apa yang diberi dalam data. Ikut yang tu. Okay. So NaOH is 1 molar. Volume by right kita akan ada. Okay. Volume yang ada kat sini kita boleh dapat dari mana? Madiha? Apa tadi madam? Sorry. Volume NaOH boleh dapat kat mana? NaOH. Daripada final reading dengan initial. Okay, dan kita ambil first, second, third? Dia punya average. Volume kita akan ambil average. Ini untuk part A. Okay, ini untuk part A. Kita kena tahu. Dan untuk hydrochloric acid pula, for the hydrochloric acid, in there we know that is hydrochloric acid because kawan kamu dah bagi tahu dah analyte HCl. Okay, and in the HCl, obviously I'm looking for the molarity. Saya nak cari mole per liter. Betul? Alright, sebab soalan adalah standardization of hydrochloric acid. Macam kawan kamu jawab tadi, kita nak cari molarity. So nak cari molarity, kita tak ada molarity, tapi kita mesti kena ada volume. Kita mesti kena ada volume. So berapa mililiter of hydrochloric acid kita guna? Jana? $25 25 unit milliliter. Milliliter. Betul? So this is the thing that you should have to put into your calculation. Saya nak go through one by one. Okay, saya nak go through one by one. So kita akan go through part A dan kita akan bergerak terus ke calculation part A and then baru kita bergerak ke part B. Boleh? Okay, saya nak settle part A semua dulu. So part A, where's my part A? Yep. Saya copy paste, saya letak dulu kat sini. Benda yang kita dapat tau. Benda yang kita dapat daripada prosedur tadi. So going to the result and data of your part A over here.
the volume of hydrochloric acid that you use as stated. Kawan kamu dah bagi 25. 25 sahaja ke? Apa? Hasanah? Duduk geleng. Hasanah? 25.00. 25.00. Why, Hasanah? Two decimal places. Why 2 decimal places? Zara? Nak tolong kawan kamu? Burette kena 2 decimal places. Burette kena 2 decimal places. HCl duduk dalam mana? Nampak macam tu lah. Conical flask. So, kenapa 2 titik perpuluhan? 2 titik perpuluhan betul lah. Soalan saya kenapa? Awatif? Sebab burette 2 decimal places. Burette tak usik langsung HCl. Do you know that when burette is having NaOH, dia takkan pegang HCl? Fine. Tak apa. Kena ajar. Tak pandai kan? Saya ajar lah. Terrible. Okay. In your burette over here is your NaOH. So when you are having your burette over here, and your burette is holding NaOH, so burette kamu tak patut pegang HCl lah. Dan bila HCl kamu sekarang duduk dalam conical flask, bermakna HCl kamu adalah datang daripada satu benda yang kita panggil pipette. Selain daripada burette adalah 2 decimal places sayang, pipette pun adalah 2 decimal places. Therefore, the volume of hydrochloric acid kat sini adalah 2 titik perpuluhan. Bukan sebab burette! $25.5, 25.6, 0, 25.50. And from there, we are having our gross, our first and second, third reading over there. Knowing that to find the average, we won't be taking the gross. Kita hanya akan ambil first, second and third reading to get the average volume of the NaOH. Read very carefully over here. Average volume adalah selalunya orang yang duduk dalam burette. Alright, average volume adalah selalu orang yang duduk dalam burette, therefore it's 2 decimal places, and kita sentiasa hanya ambil first, second and third for the average. So for the part A calculation, your step 1 over here, what do you calculate? Average volume. Faris dah jawab, average volume. So we calculate the average volume. Average volume siapa Faris? NaOH. Ambil yang 1, 2, 3. Average volume of NaOH, where you'll be taking the first reading, the second reading, and everything remain in 2 decimal places. And kita disebabkan kita hanya ambil 3 reading, therefore kita bahagi 3.
And value yang kamu dapat kena kekal dalam 2 titik perpuluhan. Faris dapat? 25.53 ml. 25.53. Salah tulis, sorry. Session ni minggu pertama, kedua, ketiga, keempat. Minggu keempat. Minggu keempat ke minggu kelima cerita pasal titration. And yet, mau apa-apa. Okay. And Faris said the first one we calculate the average volume. Setuju. The second one, what do we do next? Janatul? Balance equation. We write the balance equation. Bear that in mind, balance equation dalam soalan ni ada 2. Basically, kita kena tulis almost 3 kali. So, it's very important to know your balance equation is for what part ataupun for which calculation. Sebab tu benda ni penting. Kita tengah kira untuk NaOH, kita tengah kira untuk HCl. So, yang kita nak cari adalah concentration HCl. Reaction antara 2 ni. Therefore, the balance equation adalah antara NaOH and HCl. And bila tulis equation, apa yang kena ada selain daripada balance? Physical state. Base. Physical state. Saya cakap tak sebelum ni? Dan kenapa ada manusia yang tak nak tulis juga? So, balance equation for your NaOH and HCl, nothing much to argue. This is the most favorable equation that you should be very familiar with. Kamu patut sangat-sangat mahir untuk tulis equation NaOH HCl. Cuma kat sini saya nak insist physical phase. Physical phase wajib. I think I have said that many times, did I? And you decided to skip it. Sebab kamu ingat kami semua tak tanda kot kerja kamu. Saya baca every sentence. And that's why I identify kamu ada salin je kawan kamu dengan perkataan yang salah pun kamu salin sekali. Do I really look that stupid to you? I might tanda kerja kamu lambat. But I will definitely tanda kerja kamu. Sebab saya tanda lambat lah. Saya tanda elok. Nak salin tak apa salin dengan bijak. Yang salah tu jangan salin. So, next, when you are done with the average, you are done with the balance equation, what would you find as a next thing? Siapa saya panggil? Farah ni? Number of mole NaOH. Kita akan cari number of mole NaOH, Farah. Formula? MV/1000. MV over 1000. Concentration of NaOH, since we are calculating for NaOH sayang, bermakna molarity and volume adalah untuk NaOH over here. Betul? So, the molarity that you use is definitely the molarity that given in the data adalah 1.0. Siapa yang guna 0.1 ubah balik. Kita akan guna 1.0 ikut apa yang diberi dalam data. The volume over here is the average that you have just calculated by Faris, 25.53 milliliter just now. And then divided by 1000, masalah dunia adalah tekan calculator. Tekan betul pun salin salah. Aku pun tak tahu apa perangai apa. Okay, so over there you will get the number of mole of your NaOH. Farah dapat berapa? 0.02553 mole. 0.02553 mole. Saya terima, of course, minimum yang saya terima. The minimum yang saya terima 0.0255 mole sebab 4 titik perpuluhan. Yang ni adalah minimum yang saya terima. Apa-apa yang kurang daripada ni, saya tak terima. Okay? Of course, siapa yang tulis dalam bentuk scientific notation times 10 to the power 92 mole. Lagilah saya terima. Easy busy. Okay? Boleh? So settle, you have the number of mole over there. Next, what do we find, Abza? Number of mole of HCl. Number of mole of HCl. Macam mana nak cari sayang? From equation.
from equation, and I've told you that 1 mole of NaOH akan react dengan 1 mole of hydrochloric acid. Walaupun 1 mole, I've told you last week, kita kena tulis. So, mole of NaOH kita dah ada 0.02553. Saya guna jawapan Farahani je lah. NaOH. Disebabkan it's a 1-to-1 ratio. So, tak ada masalah. Kita dapat 0.02553 mole of hydrochloric acid. Setuju? Okay. Easy. Since that is the number of mole and then the question asking for the concentration. Question asking for the concentration over here. Question dah bagi volume. Kita pipette 25 ml of your hydrochloric acid dengan kehadiran number of mole. What formula do we use, Asiatun? Number of mole of solute over volume. Formula apa tu? Formula siapa tu? Sekejap. Miss tanya yang next step yang cari molarity tu Ya. Yeah. Formula yang kamu cakap tadi tu betul. Tapi formula tadi tu adalah apa? Number of mole solute over volume solution. Betul saya dengar. Ni, siapa punya? molarity. Molarity siapa? Molarity HCl. HCl. Therefore, the number of mole that you calculate above yang Farahani bagi tadi, I hope everybody is agree with that. And then volume solution yang kita masukkan, make sure dalam liter sebab formula dia liter. So the 25 milliliter over here will divide with 1000 atau 10 darab negatif 3. Tukar terus dalam liter baru masuk pun bagus. Lagi bagus. Okay. Siapa yang tukar terus? Dia tukar terus kat luar, lepas tu dia masukkan 0.01. Lepas tu dia masukkan terus yang dalam liter. 0.025 liter. Lagi bagus. Okay. So the concentration that you calculated over here akan dapat berapa sayang? Macam tu? 1.0212 mol per liter. Ni masalah dunia. Masalah dunia tak gaban. Kalau dalam praktikal task nanti saya jumpa siapa yang tulis M kecil, memang saya pangkal terus. Jangan harap saya bagi markah, jangan harap saya kesian. Saya takkan kesian sebab benda yang saya dah ajar saya takkan kesian. Saya kesian kalau benda tu keluar dan saya tak ajar. Tu salah saya. Saya pernah cakap tak? Kalau nak guna M, kena make sure dia adalah M besar. Did I say that before? Pernah dengar ayat tu? And why on earth still ada manusia yang hantar M kecil kat saya? Dengan bangganya. So, saya nak fokus kat benda yang kamu tinggal. Okay, saya nak fokus kat benda yang kamu tinggal je. To make your life easier during the practical test, I won't be there teaching you. I won't be there reading the procedure with you. So, bila dalam practical test nak buat calculation, sebelum buat calculation sayang, first thing, apa yang saya nak cari? Kamu kena tahu dulu jawapan akhir yang saya nak cari adalah apa. I mean, Han nak buat calculation tapi Han tak tahu Han nak kira apa. Logik? Kan? So, Han nak kira apa? Han tak ada hala tuju. So, make sure kamu tahu apa yang kamu nak kira. Pertama. Kedua, benda ni. Lukis je benda ni atas kertas kamu. Siapa titrant? Siapa analyte? Titrant saya, apa information yang saya ada? Analyte, apa information yang saya ada? Letak. Tak payah baca dah prosedur tu 1000 kali. Hang baca pun English pun teruk. Lepas tu baca prosedur yang English tu lagi hampa mamai. Tak payah. Lukis. Bila dah lukis, that is your step 1, knowing what you want to find. Step 2, draw everything that you know. Conteng je kat tepi tu. Okay? Then only you start your calculation. Benda yang kamu selalu tinggal, kamu tak tunjuk langkah untuk cari average. Kamu tak tunjuk formula yang kamu guna, kamu tak tunjuk.
tempat yang kamu suka tinggal lah. Alright. Apa lagi? Labor. Alright. Labor jawapan akhir tak ada unit. Sayang dia macam ni lah. Selalu kamu akan kata, alah teacher kenapa nak letak unit bukan final answer pun. Okay, tak apa. Kalau lepas ni saya mengajar dan semua yang bukan jawapan akhir, saya tak letak unit. Hampa kutuk aku tak? Unit akan memainkan peranan yang penting dalam calculation kamu. Especially bila dia adalah dalam bentuk liter, mililiter, benda-benda tu. Alright, dalam tutur. Dah masuk sampai chapter 2? Ke dah habis dah pun? Chapter 1, chapter 2 dah? Okay. Chapter 1, you have your concentration where you play around with all your gram, kilogram, liter, milliliter. Betul? Masuk dalam chapter 2, you play around with your joule, kilojoule, meter, nanometer. Right? And still degil tak nak letak unit. Han tahu tak? 99% budak bukan tak boleh buat. Budak salah sebab dia tak tahu. Dia bukan tak tahu, dia lupa. Unit value tu unit apa? Sebab dia malas nak tulis. Okay? So, I think this will help you to answer in your practical test later on. Okay? Draw that thing. Then it should be better. It should be a lot better. Okay? So, that is your part A settled. We are done with your part A, calculating your molarity of your hydrochloric acid. Going to your part B, your back titration start here. Okay? Your back titration actually start here. So just very, very quickly kita go through. I have a conical flask. The conical flask started with a 25 milliliter hydrochloric acid. And inside that, I will then put in a metal. I'll put in a metal stripe. Okay, I put in a metal stripe yang nama dia adalah M. Okay, I put in a metal stripe M over there. Yang kita dah timbang. Okay, yang kita dah timbang sebab soalan dah kata weigh accurately the mass. So, for this metal, we actually know the mass. Data dah bagi, betul? Alright, we know the mass. Sat lagi saya letak berat dia berapa. And then cut the sample into smaller pieces. Anybody, why we cut the sample into smaller pieces? Siapa-siapa? Untuk nak dissolve dalam HCl tu dengan lebih cepat. Alright, kalau kita tak gunting pun, kalau dia sebenarnya gunting dengan apa tu? Memang gunting dengan gunting yang adik hang gunting kertas kat rumah je. Dia bila adalah logam yang pure, when it's a pure metal, is very, very soft. Alright, it's extremely soft. So gunting biasa je, and then you will cut them. Why you cut them macam Amir cakap tadi, is only to make it dissolve faster. Contact surface area tinggi. Alright, daging seketul dengan daging hiris. Mana masak lagi cepat? Hiris. Betul? Same reason. Kenapa nak gunting? Sebab nak dia cepat. So dia nothing big deal over that. And then what happen is we are going to dissolve that metal. Kita akan goncang. Kalau yang tak percaya, ya dia memang akan larut sayang. Kita akan goncang sehingga logam tu larut. So apa jadi selepas logam tu larut adalah kita ada beaker pula. Kita ada conical flask yang logam tu dah tak ada. So dalam tu kita ada metal solution. Nak bagi senang nampak, kita ada metal solution. Betul? And at the same time in this metal solution, kita tahu hydrochloric acid kita adalah excess. So kita ada hydrochloric acid yang lebih. Yang excess. Setuju? Orang yang akan melarutkan logam, okay? Sorry. Yang kita tuang dari awal adalah given. Yang kita tinggal untuk buat titration adalah excess. Make sure you know that. Okay? And then your titration started. Your titration started with again the same thing in your burette. Titration kita sama tau sebab amali yang daripada part A bawa turun ke part B. Burette tak ubah. Kalau buat dalam makmal pun burette duduk kat stand tu tak payah ubah, tak payah rinse balik. Perasan nak baca kat sini? Dia suruh tak rinse balik burette? Dia suruh tak isi balik burette? Tak. Sebab apa tak? Sebab burette yang sama ni adalah daripada part A.
tadi. So kalau dia adalah daripada part A tadi, soalan next teacher, what would be the concentration of here? Jana? Apa dia, Miss? What would be the concentration of this NaOH? Satu M. 1 molar. Betul? Sebab dia daripada part A. Alright, first. Second. Okay, dah. Second. Kita guna hydrochloric acid adalah 25 ml. Kita pipet 25 ml. So by right, it should be a 25.00 bila kamu ada dalam data kamu. Dalam data nanti dia akan jadi 25.00. Okay, sebab pipet. Soalan saya. Ada tak concentration hydrochloric acid? Asana say yes. Yang lain? Ain? Ada. Berapa Ain? Sama macam part A. 1.0212. Yes. 1.0212 mole per liter. Oops. Alright. Kenapa sama? Part B is a part B di mana kita guna benda yang sama. Kenapa kita buat part A tau? Sebab kita nak cari concentration ni untuk dibawa masuk ke part B. So kamu kena ingat dua benda sekarang. Part A dengan part B, NaOH yang kamu guna dan juga hydrochloric acid yang kamu guna adalah sama dengan part A. Beza satu je sayang. Kita ada kehadiran logam. Satu je. Kita ada kehadiran logam. Make sense? Okay. So, your titration started. And from the titration over that, soalan dah bagi, bukan soalan dah bagi, kita dah bagi data where you need to weight the gram, the mass of the metal. Sample 1, sample 2. Kira-kira kamu dah dapat volume, blah, blah, blah. Okay. My question, do we calculate average? Do we calculate average? Alright, kalau kamu perasan, untuk back titration, kita tak kira average kat awal. Betul tak? Kita tak kira average of the mass, kita tak kira average of the volume. Kita akan kira untuk sample 1, kita akan kira untuk sample 2, lepas tu kita kira average kat hujung jawapan akhir dia. Betul tak? Yang ni sebenarnya ada kat lab manual. Alright? The question is, kenapa kita buat macam tu? Kenapa kita tak kira average dari awal macam soalan A tadi? Reason senang. Sebab yang buat titration sekarang adalah orang yang lebih. Saya malas nak lebih. Yang buat titration sekarang adalah pakcik ni. Yang lebih. Betul? So bukan katakan saya memang ada dua. So yang ni adalah logam pertama. Kepingan besi pertama. Lepas tu, teacher ada satu lagi keping, betul? Yang duduk pada conical flask yang satu lagi. 25 ml juga of hydrochloric acid, tetapi kita ada kepingan logam kedua. Betul? Yang berat dia beza. Agree? So kalau dua keping besi duduk dalam conical flask yang berbeza, ada hydrochloric acid yang sama dengan concentration hydrochloric acid pun sama. Betul? Soalan saya, excess dia sama tak? Excess hydrochloric acid dalam ni akan sama tak? Rasa-rasa? Hydrochloric acid yang lebih tu akan sama tak? Kalau berat logam tu berbeza. Takkan sama kan? Betul tak? Kalau kamu nak larutkan, katakan kamu nak larutkan 4.33 gram serbuk Milo dengan 4.66 gram serbuk Milo. Alright, mesti hang guna air yang berbeza, betul? Same thing. Kita akan guna hydrochloric acid yang berbeza. Dan excess ini lain. Excess ini lain. Dan excess ini yang akan buat titration sebenarnya. Betul? Excess ni yang akan react dengan your NaOH, right? So macam mana nak cari average? Kita tak boleh cari average sebab kita tak tahu excess tu berapa. Alright, kita tak tahu. Kita ada benda awal, kita ada berat besi,
kita ada hujung NaOH guna banyak mana. Saya ada berat besi, saya ada NaOH banyak mana, tapi saya tak tahu excess saya berapa. Sebab kalau kamu nak ambil average, kamu kena ambil average semua orang. Average besi nak ambil, boleh, tak ada masalah ambil. Tak ada masalah, ambil average besi tu. Alright? Average NaOH nak ambil, boleh ambil, tak ada masalah. Tapi average excess? Tak ada. Nak kira macam mana? Betul? Nampak? Sebab bila nak ambil purata, kena ambil purata untuk semua orang. So sekarang kita tak boleh ambil purata. Dan bila kita tak boleh ambil purata, kita kena kira sampel 1 dengan result sampel 1 sebagai satu gang. Lepas tu, kamu ada satu lagi which is your sampel 2, result sampel 2 dengan berat sampel 2 satu gang. Kena kira dua kali. Dan for today, sebab saya nak marah like report kamu, so saya takkan tunjuk untuk dua-dua. Saya akan tunjuk calculation untuk sampel 1. Dan kamu akan ulang 100% the same untuk sampel 2. Okay, kamu ulang repeat je. Okay, kamu akan ulang repeat je. So, kita akan mula dengan sampel 1. The mass of the sample 1, saya salin balik dululah. Yang diberi, yang ni tak ada apa pun, soalan dah memang bagi. 0.0433 gram. Sayang, 4 titik perpuluhan sebab kita guna analytical balance. Alright, 4 titik perpuluhan sebab kita guna analytical balance. So, over here, saya nak ambil dulu semua data yang kita ada. Alright, saya nak keluarkan dulu balik semua data yang saya ada. Mana lukisan saya yang buruk tu? Okay. Alright. Lukis, make sure kamu ada. So, before anything, I just want to make sure we have all the information. Information pertama yang kita ada selain daripada mass of sample 1, kita sebenarnya ada volume of NaOH juice. Yang soalan dah bagi juga. Okay, soalan dah bagi which is 21.9 ml untuk sampel 1. Make sure ambil yang satu pair lah. Betul? Settle? Tak settle habis lagi? Kita ada lagi information. NaOH, molarity NaOH. Tulis. Molarity NaOH sebenarnya adalah 1.0 mol per liter. Habis dah ke? Tak habis lagi. Kita ada lagi. Volume HCl given. Miss Wong use the word given sebab saya diberi banyak tu. Tapi saya tak guna banyak tu. Betul? Saya diberi banyak tu 25 ml. Ambil semua information yang kamu ada. Molarity hydrochloric acid. Molarity hydrochloric acid yang kamu dapat daripada part A tadi. Yang saya tanya, yang saya dah explain kenapa molarity dia banyak tu. Okay? So, untuk part B, kamu sebenarnya ada information yang hidden. Kamu ada information yang hidden yang kamu macam, apa benda ni, nak dapat kat mana, concentration dia berapa. Alright, soalan-soalan tu. Bear in mind dia adalah sambungan daripada part A. Dia adalah sambungan daripada part A yang di mana NaOH dan HCl yang kita guna sama dengan part A. Therefore, concentration sama dengan part A. Make sense? So, kita bukan ada dua je tau. Majority budak akan nampak saya ada volume NaOH, saya ada mass of sample 1. Sebab yang tu je duduk kat data. Padahal banyak lagi yang kamu ada. Okay? So, step 1 over here. What do we calculate? What do you calculate, Lee? Mole of NaOH. Number of mole of NaOH. Lee, formula? MV per 1000. Alright. Formula is MV over 1000. Kalau kamu dah keluarkan data seperti apa yang saya tunjuk, nak kira jadi senang. Dia akan jadi susah sebab hang tak tahu value tu duduk mana. Tapi bila kamu dah kumpulkan, concentration dia 1, volume dia 21.9, jangan ambil average. 1000. So, tak payahlah, tak payah. Kira pun saya rasa 2.190 darab 10 kuasa negatif 2. Betul ke?
Okay. Saya congak je, betul tak? Okay. So 2.190 times 10 to the power of negative 2 ataupun siapa yang tulis 0.0219 pun saya terima. Okay, boleh je. So, that is the number of mole. NaOH. Next, apa yang kamu kira? Kita tanya orang lain pula. Daniel Akmal. Kira lepas ni kan madam? Ya, apa yang Daniel nak kira lepas ni? Dia punya molarity. Molarity siapa? Semua molarity ada. Molarity NaOH. 1.0 tak payah kira. Yang lain, tunggu. Saya nak jawapan dari Daniel. Dia duduk London gila loh. Ya sayang, what do you count next? Madam, Yes, Nurin. saya nak izin ke tanya. Sayang, Daniel. Molarity of hydrochloric acid. 1.0212. Tak payah kira dah. Dia tak ada pun tadi sepanjang saya duduk cakap 5 minit pasal data-data tu datang dari mana. Sister. Do you know that your practical test is in 2 weeks? Yes, I know. And do you know that your practical test is 25% of your final, which is 1/4 of your final. In the other words, kalau kamu tak score practical test saya, you are done. Jangan harap dapat A dalam final. Yes, Daniel? Ada girlfriend dia nak tolong? Tak ada? Tak ada peminat sayang. Kesian. Terus aku pun malas nak tolong. Faris? Come help your gay friend. Mol HCl tu. Mole HCl. Kalau saya akan kira apa yang saya ada dulu. Tak payah buat apa-apa pasal equation. Tak payah buat apa-apa pasal from equation bla bla bla. Tengok depan mata kamu. Tengok apa yang saya bagi. Saya dah bagi volume NaOH. Saya dah bagi molarity NaOH. So, kamu kira number of mole NaOH. Bawah tu, kita ada volume HCl. Kita ada molarity HCl. Betul? And that is for the given. So, kita boleh cari number of mole HCl given. Guna formula yang sama, MV/1000. Dan saya nak jawapan daripada Daniel. Uh, 2.553 times 10 negative 2 Betul, kelas? mol. Okay. Kalau saya takkan kira apa-apa. Saya tahu ada banyak cara. Of course kamu boleh kira benda ni kat hujung nanti. Tak ada masalah. Tak salah pun. Tapi kalau saya akan kira dia kat depan. Sebab saya dah ada. Saya dah ada benda tu. Saya mula dengan banyak mana sayang. Kita tahu kita mula dengan banyak mana. Kira lah yang tu. Betul tak? Alright. So you have this already in your pocket. And I want to remind you one important thing is the word over here given. Hydrochloric acid ada 3, given, excess, use ataupun yang reacted. So yang given adalah yang diberi banyak mana. Settle. Next thing, Daniel seorang lagi. Sayang, what would be your next thing? Balance equation. Sorry? Balance equation. Balance equation sekali lagi adalah pasal NaOH aqueous. Disebabkan kamu akan suka tinggal. Therefore, equation setiap kali nak guna, setiap kali kamu kena tulis. Alright? Sebab kamu suka tinggal. So, sebagai latihan, tulis. So, dengan kata lain, dalam red report kamu, equation ni saya seulang 1, 2, 3 kali kot. Okay, tulislah. So, Daniel, sambung. From the equation, what can you get?
Apa yang Daniel nak kira next? Apa tak ready tau. Daniel, what do you need to calculate next? Lain diam. I have time. We done with that. Keluar masak Maggi, saya dah habis makan, Mohan tak jumpa jawapan lagi. Come on Daniel, you have the equation, you have the NaOH used, you have the HCl given. Dan sekarang equation adalah antara your NaOH dengan HCl, NaOH dengan HCl. NaOH kamu dah ada number of mole dah. So daripada situ kamu nak cari apa Daniel? Kamu nak cari apa Daniel? HCl use. Number of mole Ha? HCl use. Number of mole HCl used. Siapa yang akan titrate dengan NaOH? HCl use. Weh, kalau nama pun HCl use. HCl tu dah digunakan dah. Kamu kena ingat. HCl use. Okay, macam ni sayang. Given adalah yang diberi. Use adalah yang dissolved metal. Okay, HCl HCl. Habis kalau dalam exam nanti keluar asid lain, hang jangan duk HCl lah weh. Asid lain lah. Okay, apa ni kan? Satu lagi, given use excess. HCl excess adalah yang buat yang dalam titration. Okay, yang titration dengan NaOH. So, Daniel, sekali lagi. Kalau NaOH saya dah ada, saya buat titration dengan HCl. So, daripada number of mole NaOH, saya boleh jumpa number of mole HCl yang mana? Excess. Jelas? Macam ni jelas? Kelas? Nampak dah? Okay, apa maksud tu given, apa maksud tu use, apa maksud tu excess. So, from equation, seperti yang Daniel cakap selepas 10 tahun lalu. 10 tahun lepas. So, from equation, you will then get 1 mole of your NaOH, react with 1 mole of your hydrochloric acid, 1-to-1 ratio, easy busy. Number of mole NaOH, 2.90 times 10 to the negative 2 mole NaOH yang memang ada. Kita dah kira dari awal sayang. Benda pertama saya rasa tak tahu siapa kira. So from there kamu dapat number of mole untuk HCl which is the same. Satu kan? Senang lah. So Daniel, number of mole hydrochloric acid kat sini adalah number of mole hydrochloric acid yang mana? Yang excess. Yang excess. Setuju kelas setakat ni? And ni, I think this is the easiest way that I can make you understand. Saya harap kat sini kamu jelas dengan apa maksud given, use and excess. Boleh? Okay. So then Nili look boring. So yes, Nili, they are very slow, right? Your friend, very slow. Next, Nili, what do you do? Lepas tu ambil mole HCl given tolak dengan mole HCl excess. Untuk cari mole HCl unreacted. Okay. Kita nak cari number of mole HCl yang reacted. Sayang macam ni. Given saya dah ada. Kita kira dari awal. Settle. Saya diberi banyak tu. Okay, saya ada banyak tu. HCl excess adalah yang buat titration. Saya dah jumpa. Yang buat titration. Kita compare dengan equation dengan NaOH. So, saya diberi banyak tu. Saya tahu saya lebih banyak mana. Dan yang saya nak cari sekarang adalah banyak mana yang saya guna. Yang saya react untuk dissolve dengan metal. Therefore, the next thing that we find is the number of mole hydrochloric acid used. Nak guna use boleh. Nili tadi guna perkataan reacted. I love it. Mana-mana. Okay? Use boleh, reacted boleh. Tapi use dengan reacted adalah untuk apa? Kalau tak nampak lagi, tulis je kat situ. Untuk dissolve metal. Alright? Untuk dissolve the metal.
yang reacted dengan metal. Okay? So from that, you will have your number of mole hydrochloric acid given minus number of mole of your hydrochloric excess. Pentingnya kamu label value-value kamu sekarang. Given 2.553 times 10 to the power of negative 2 minus 2.190 times 10 to the power of negative 2. Setuju kelas? Okay. Amir jawapan? 3.63 exponent negative 3 mole. Setuju kelas? Sebab bila kamu boleh sampai sini, yang belakang tu senang dah. So yang paling penting sekarang, hydrochloric acid apa? Hydrochloric acid apa? Hydrochloric acid apa? Setakat ni soalan. Dia kalau yang faham, siapa yang dah tengok video, siapa yang faham apa yang saya ajar last week, benda ni doa lah, boringnya aku, cepat lah besok. Tapi kalau Daniel, saya tadi, so masuk ke, bukan setakat masak Maggi weh, saya rasa saya masak rendang daging pun, daging tu dah lembut pun Daniel tak jumpa jawapan. Madiha sonok. Aku tak tahu kenapa Madiha sonok. Okay, lapar dah ya. Okay, next, we are going into the second last step. The last step untuk sample 1. Okay, the last step untuk sample 1 is you have the number of mole already, you have the mass given. So you know that to find the number of mole of the metal, saya bagi formula biasa kita buat, adalah mass of the metal over the molar mass of the metal. Setuju? Rearrange the equation, question asking for molar mass of metal bracket sample 1. Tak payah bracket pun tak apa sebab kat atas tu memang kita dah title dia adalah sample 1 hari ni. So tak letak bracket kat sini pun tak apa. Cuma saya nak ingatkan je. So equals to the mass of the metal 1, the metal of sample 1 over the number of mole of the metal sample 1. So the mass of the sample 1 given just now, soalan bagi 0.0433. 0.0433 gram. Lepas tu Amir bagi number of mole 3.63 darab 10 kuasa negatif 3 mole. Betul? Miss, kenapa kita tak tulis balance equation dulu? Oh tak. Sorry, balance equation. Sorry. Yang ni, laju sangat pula. Thank you. Balance equation dulu. Okay. Thank you. Step 4, step 5. Balance equation. Tapi balance equation, Amir sambung. Balance equation siapa dengan siapa? Metal M dengan 2 HCl. Metal M dengan 2 HCl. Okay, kat sini. Sayang, kenapa physical 2 state. State tu Sat. Saya nak marah dah tapi Sat. Kenapa 2 HCl? Macam mana nak cakap? F metal. Produk dia akan dapat MgCl2 dengan H2. MCl2 dengan H2. Okay. Kenapa jadi 2? Kenapa balance equation? Ada sesetengah orang, saya tak ingat siapalah. Alright. Saya tak tengok sangat nama bila saya tanda kerja kamu. Saya tak ingat siapa, tapi ada orang yang dia hantar kat saya, HCl dia tak ada 2. Equation dia tak balance. Kenapa HCl kena 2? Sebab M adalah group 2 metal, dia adalah 2+. Kenapa dapat MCl2? Sebab M adalah 2+, Cl adalah minus. Betul? So, bila kamu dapat hydrogen gas, you should balance your equation dengan 2HCl. Untuk siapa-siapa punya equation hantar kat saya, sila check balik. Okay. So, the balance equation is as what Amir given, tapi equation ni salah. Amir, cepat. Cepat. Ganti salah kamu tu. Apa yang tinggal? Physical state. Metal? Solid. Acid? Aqueous. MCl2? Aqueous. Hydrogen? Gas. Dan jangan salah. Okay? Boleh? So from this equation, the next thing. Madiha, tadi sonok sangat. So what would be your next thing?
From equation. From equation, kamu compare siapa dengan siapa? HCl dengan M. 2 mole of HCl, 1 mole of M. Okay. So HCl yang Amir bagi tadi, awal tadi, slide tadi. Mole of HCl yang dissolved metal. Yang ni adalah yang kita nak ambil. Kenapa kita ambil yang ni hari ni? Because right now we are talking about dissolved metal. So untuk dissolved metal, number of mole hydrochloric acid yang kamu ambil mesti adalah number of mole hydrochloric acid yang larutkan logam. Okay, yang react dengan logam. So, over there, the number of mole that you have is 3.63 times 10 to the power of negative 3 mole of hydrochloric acid used atau reacted to dissolve the metal. Oh, saya salah tulis. Sorry. M. So from that, you will then be able to find the mole of the M. Okay, senanglah, darab, silang, kamu akan dapat. Therefore, the mole of M over there. Zulaika? 1.815 power negative times power negative 3 mole M. Okay. So, the number of mole untuk metal. Look at the way that I write. Number of mole untuk metal sama dengan 1.185 times 10 to the power negative 3 mole. Yang ni adalah number of mole logam yang kita guna untuk larut dalam hydrochloric acid. So, dari situlah baru guna formula saya tadi yang saya nak laju sangat. Number of mole metal will then equals to the mass of the metal over the molar mass of the metal. So, kamu susun balik, saya nak cari molar mass, will then equals to the mass of the metal over the number of mole of the metal. Nak tulis terus formula kedua ni pun boleh. Cuma saya tunjuk dari awal supaya kamu tak pening. Sebab biasa kita cari number of mole, betul? Kita jarang cari molar mass. So, dalam exam, daripada buat laju tapi salah, baik buat lambat tapi betul semua. Okay? Saya selalu pesan kat budak saya macam tu. Kalau ada 100 markah, jawab 100 tapi salah separuh. Baik jawab 80 tapi betul 80. Tapi hang janganlah masuk exam jawab soalan saya separuh weh. Jawablah semua. Alright, jawablah semua. Kenalah jawab semua. Tapi tak payahlah kalau mampu apa tu. Okay. So you have the mass that you have given in the question, 0.0433 gram. Number of mole metal that your friend give above, 1.1815 times 10 to the power of negative 3 mole. And then the molar mass of the sample 1 calculated over here. Okay? 23.857 darab 10 negatif 5. 23 bla bla bla. Unit? G mol negatif 1. G mole negatif 1. Yang ni saya nak insist. And look at kenapa saya nak insist. Look at the way I write when I substitute my value. Saya nak tunjuk. Kenapa saya tulis formula ni, sebenarnya saya nak tunjuk unit dia. Your gram per mole. Unit molar mass gram per mole. Bukan gram mole, bukan apa-apa kamu tu. Okay. Boleh. And that, 2 slides, okay, that daripada part B, daripada step 1 sampai step 7 adalah untuk sample 1. Adalah untuk sample 1. Kamu akan repeat the entire same thing. Saya letak step sebab saya sedih tengok calculation kamu, saya sedih tengok lab report kamu. Saya tak tahu lagi macam mana saya nak ajar, mungkin saya ajar laju sangat sebelum ni, saya minta maaf. Alright, sebab saya dapat lab report yang sangat teruk daripada kelas kamu. I got no words to describe how bad it was. So, kamu akan repeat semua calculation, termasuk balance equation, saya dah bagi dah semua benda, cuma value je berubah. Sebab, kenapa value berubah? Sebab mass sample 1 akan lain, sebab volume NaOH akan lain. Dua ni je yang akan lain. Betul? Okay, tapi sebab dua ni lain lah, dia akan juga ubah banyak benda. Okay, sebab yang tu dua tu permulaan. So, kalau dia ubah, bermakna yang lain pun akan ubah lah. Alright? So, kamu akan ulang semua benda. Kamu akan kira sehingga untuk part sample 2,
kamu akan kira step 1 until step 7 for your sample 2. Dan bila kamu dah kira untuk sample 2, kamu akan dapat molar mass untuk sample 2. Okay? Then only kamu boleh pergi kepada average. Then only kamu boleh cari average molar mass of the metal. Molar mass of the metal, which is the molar mass of sample 1 plus the molar mass of sample 2 bahagi 2. Dan unit kena sama. Unit tetap adalah gram per mol. Boleh? Alright, dan saya nak ingatkan kat sini sekali lagi, kita tak boleh kira average dari awal sebab kita tak ada average untuk excess hydrochloric acid kita. Alright, so kamu mesti kena kira average kat hujung. Sampai kat hujung baru kira average. Question? Alright. Tak ada question? Are you okay? And then, in your report, for experiment 3, tak payah banyak benda sebab saya nak bagi kerja lain. Saya nak results. I mean, of course, the title. Letaklah title dia apa. Saya nak result. Saya nak calculation. Yang kita tunjuk banyak tadi sebab calculation dia dah panjang dah. Dia ada untuk part A, lepas tu part B untuk sample 1, part B untuk sample 2 pula. Kira calculation dia. Dan saya nak conclusion sahaja. Kira macam introduction tak payah, Miss. Apa dia, Faris? Kira macam introduction tak payah. Intro tak payah, procedure tak payah. Okay, thank you, Miss. I sedih bila aku baca lab report hampa, hantar panjang, lepas tu hampa tulis apa-apa, I sedih. BPI tinggi, saya mati awal. So, untuk make sure I tak mati awal. So, yeah. Tak adalah. Untuk yang ni, saya memang nak fokus pada calculation. Okay, saya nak fokus pada calculation dan when I'm being good, when I'm being nice, don't take it for granted. Kalau saya jumpa satu salah dalam ni, satu benda tinggal, satu kelas ulang lab report ni. Faham? Saya rasa calculation saya tadi cukup jelas hari ni. Okay, kalau calculation saya sebelum ni saya tak tulis jawapan akhir pun kalau kamu perasan calculation sebelum ni. Dan untuk hari ni saya kira ni sampai hujung ni. Kalau kamu salah juga, ketuk pada hampa sampai pendek. Tanyalah diri kamu, saya tak pandai ajar ke kamu tak nak belajar? Ya sayang? Tadi kan yang number of moles yang metal M tu, saya dapat lain. Saya dapat 1.815 darab 10 negatif 3. Saya pun dapat 1.1815. Kamu dapat 1.815. Saya pun dapat 1.815. Tak ada satu. Terpadam. Tak ada. Saya salah dengar kot. Thank you. Alright. And blah blah blah. So, kita nak beri conclusion sikit sebab saya jumpa conclusion yang saya tak tahu what type of conclusion is that. And we say that the conclusion is based on learning outcome. Agree? Tapi ada juga manusia dan saya ajar kot macam mana nak tulis conclusion betul. Anybody want to try to give me the of your conclusion? Anybody want to try to give me your conclusion of your learning outcome 1? Volunteers? Let me check. I mean, siapa nak bagi-bagilah, tak nak bagi, tak apalah. Number 1, molarity of HCl solution is 1.021 mole per liter. Thank you, Abda.
molarity of hydrochloric acid is 1 point blah 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 is standardized. Dan saya rasa saya ajar macam ni betul sayang? Okay, kenapa saya tak dapat balik benda yang saya ajar? Kenapa ada orang hantar conclusion yang tulis panjang gila ni? Alright, standardization of hydrochloric acid is formed by using blah 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 blah. Sejak bila kena panjang-panjang macam tu? Yang kedua? Anybody? The molar mass of alkaline earth metal by back titration method is wait a minute. Mass alkaline. Okay, Fahan boleh? Fahan sambung. Fahan sambung. Molar mass of alkaline earth metal is 24.095 G-mol -1. Tak maulah, malas nak tulis tak cukup tempat. And Amir, Fahan, saya ajar betul tak macam ni? Afzal tadi, right? Ada tulis berapa panjang? Dan saya tak nak apa-apa lain daripada apa yang ada duduk depan mata. Okay? So, tak ada apa. Alright. Question for experiment 3? Miss nak tanya, Yes. kan dia suruh kita determine the metal M kan, so kayaknya kita refer balik periodic table untuk group tu. Lepas tu kita tengok balik mass yang lebih kurang sama. Ya, mass yang paling dekat dengan yang kamu kira. Alright, Miss. Alright, dia tak payah tengok the whole periodic table, tak payah tengok molar mass semua. Kamu tengok molar mass group 2 je. Dan dalam molar mass group 2 tu ada seorang je yang dekat dengan 24 point something tu. Okay, dia lah tu. Okay, masukkan yang tu dalam conclusion. Masukkan soalannya tadi dalam conclusion. Alright. Atau soalan dia saya rasa adalah suggest ataupun predict the metal M. Masukkan yang tu dalam conclusion. Okay, suggest ataupun predict the metal M. Sayang, dia mesti adalah logam group 2. Kamu kena ingat dia mesti adalah metal group 2. Okay, lagi soalan? Saya rasa last week saya tinggal satu soalan kat kamu adalah what would be the observation? Part B. What is your observation when your metal dissolve in your acid? Betul? Alright, saya rasa saya ada tinggal soalan tu kat kamu masa pre-lab. What would be the observation when you have your metal dissolve in acid? Betul? So when you have your metal over here dissolve in acid, what would be the observation? Observation adalah sentiasa benda yang kamu nampak dengan mata. So dalam benda ni, logam larut dalam acid, kamu takkan nampak solution logam tu. Kamu nampak, dia clear solution je lah, betul? So apa yang kamu akan nampak sebagai observation adalah gas. Alright, adalah gas. Bila gas terhasil, you will have bubbling gas form. Alright, ataupun bubbling gas observed. Tu je lah. Okay, observation dia adalah bubbling gas. Gas effervescence, bubbling gas boleh. Okay. Tapi boleh tak tulis bubbling gas, effervescence of gases boleh. Tapi boleh tak observation kamu adalah hydrogen gas form? Daniel kata no. Kenapa Daniel? Sebab observation adalah yang dengan mata sahaja. Dan dengan mata kita hanya nampak bubbling gas. Kita hanya nampak gas terhasil. Kita nampak tak gas tu hydrogen?
I mean kalau hang nampak gas tu hidrogen, saya kagum lah. Saya nak beli lah mata kamu. Letak mata kamu kat Shopee, boleh jual mahal. Alright. So kita tak nampak lah benda tu. But in my observation is always the one with our eyes only. Kita tahu dia adalah hydrogen gas secara teori. Tapi dari segi observation, kita tak nampak dia hydrogen gas. Kita hanya nampak gas bubbling ataupun effervescence of gases, boleh. Okay. Question? Lagi? Saya duk fikir apa lagi yang saya tertinggal. Ada yang saya tertinggal? Tak ada, saya rasa. Ada soalan lain pasal experiment 3? Miss, boleh tak nak tengok Tak ada? balik step 1, 2, 3 tadi? Step 1, 2, 3, part A, part B. Thank you. Part B. Okay. Okay. Dah? Ada lagi? Tak ada? Saya akan cuba upload video ni seawal yang saya boleh. Sebab saya ada benda nak kamu buat. Your lab report is horrible. I got no words to describe your lab report. Sebab tu saya pun tak nak kamu hantar balik discussion kat saya. Sebab kamu akan hantar balik ayat yang buruk gila tak gaban tu. Yang merapu-rapu. Bila kamu baca balik ayat kamu. Bila saya dah tanda. Saya dah tanda tu, kamu tengok tak apa yang saya conteng tu? Ha? Kamu tengok tak sebenarnya? Okay, untuk yang tengok lah, untuk yang mengangguk saya harap dia tengok lah. Untuk yang tak tengok tu tak apalah, alright. Siapalah saya untuk paksa kamu tengok balik kerja yang kamu buat salah tu. Bila kamu tengok balik, kamu perasan tak kamu buat lawak? Ayat yang saya paling tak boleh terima. Alright, antara ayat yang saya paling tak boleh terima adalah rinse, burette. Saya tak tahu kamu dapat sebab ramai gila yang tulis. Ramai gila yang tulis dan obviously lab report kamu ada a few version je. Sebab salin saya tak tahu siapa salin siapa. Tapi punya letak bijak hampir salin yang tak. Rinse, burette and pipette with distilled water. Followed by NaOH. Awak, burette dengan pipette pun NaOH kah? Hah? Saya ajar macam tu kak? Saya tak ingat kerja siapa yang tak elok. Jujur. Ramai sangat. Okay. Kalau sampai saya tanda tu, lepas tu saya message, saya hantar tu, bermakna saya dah geram dah. Tahu. Kalau time tu lah, saya nak baling laptop, baling tablet, baling iPad, baling phone, semua saya nak baling. Kalau kamu duduk depan mata saya, kamu dah mati dah weh. If only killing is legal, you have probably died 10 times. Kita tengok sikit. Faris punya. Okay. Kebetulan Faris punya. Faris, I'm not being picky or what. Just kebetulan hang punya, saya pun tak tahu hang salah banyak mana. Mungkin dia tak salah banyak pun. Intro tu lagi lah. Tak payah nak cakap. Intro tu hang memang salah. Faris, saya ajar. Saya yakin saya ajar cara ni. Saya tahu saya ajar cara ni. Tapi saya pesan jangan guna, betul? Saya kata kamu guna untuk check jawapan akhir sahaja, betul? Saya cakap tak ayat tu? Dan? Yang saya cakap? Burette, pipette, NaOH. Funny. Alright, very funny. Salin siapa punya saya tak tahulah. Okay.
Not to mention calculation yang apa-apa. Siapa manusia yang tulis M kecil tu? Siapa manusia yang tulis M kecil tu? Saya Miss. Thank you, Acap. And Hasanah. Saya ajar 2 jam pasal discussion. Hang bagi apa kat saya? 4 ni je. Why rinse inner wall of the conical flask and the tips of the burette upon reaching endpoint? Yang ni boleh to avoid adding more titrant than actually necessary. Satu lagi. Yes, yang ni betul. Ya, kita nak make sure. Kenapa kita nak make sure adding more titrant? What did I say? What did I say? Kenapa kita rinse inner wall of the conical flask and the tips of the burette? Anybody? To ensure all the chemical reacted. Chemical tu siapa? NaOH and HCl. Ya, betul. Apa yang kamu, sebab kamu Google je benda tu. Saya baca ayat pun saya tahu kamu Google. Betul. To avoid adding more titrant. Yes. Than actually necessary to reach the endpoint. Betul. Yes. Macam mana kita nak buat benda tu? Sebab kita nak make sure semua analyte dan titrant yang ada dalam tu completely reacted. Why adding distilled water will not change the endpoint? Because distilled water does not affect the outcome of titration. It's only solvent which is not reacting with other chemical. Oh God's sake. Saya kata apa last week? Saya bincang benda ni. Saya bincang tak? Jana kata saya bincang. Jana ayat teacher apa? Number of mole of analyte as same before and after the experiment. Lagi? Orang lain? Farah? The number of mole of analyte and titrant remain the same. Farah, dapat ayat tu dari mana? Miss, tengok video balik. So saya ajar tak Farah? Saya ajar tak Faris? You love Googling so much, right? Then we might as well cancel all the class. Hang salin je lah jawapan Google. I'm not saying that Googling is bad. Alright? I'm not saying that. I mean, it's good at some point. Okay? But you need to know what are you looking for. And your sentence need to make sense. You know? Your sentence need to make sense. Satu lagi. Okay, yang ni. Ramai juga bagi. Primary standard solution, secondary standard solution. Kita tak perlu bincang pun primary, secondary. Dan sepanjang saya mengajar last week, ada tak perkataan primary standard solution, secondary standard solution? Saya tanya dua benda je. Apa tu standard solution? Apa guna standard solution? That's it. Betul? Lepas tu bila hang Google tu, hang shock lah dapat benda tu, hang start lah, hang salin lah macam-macam. Okay, hang salin lah macam-macam. Nili, you lah manusianya. We talk about that. We talk about that, Nili, did I? Bila ada perkataan oh dear tu, aku geram dah tu weh. Ni adalah level 99.9 meter ke atas tu dah merah, alright. Kepala saya dah basah. Hampir saya nak buang laptop semua, nak buang tapi saya tak buang. I still love it, alright.
Let's see, Nili. When you read this by, oh dear, God sake. Saya baca balik kali kedua, saya rasa nak nangis ni. Rinse beaker glass rod with NaOH solute volumetric flask. Do you know what the hell is this step about? Huh, Nili? Can you see what your friend writing over there? And this is the shit that you hand into me. You rinse the beaker glass rod with NaOH that have solute. Do you know that your solute over here with the volumetric flask is your oxalic acid? Your volumetric flask is used in your making of standard solution, and your standard solution today is your oxalic acid. And look at what you write to me. Are you serious? I spent hours talking about standard solution. I spent hours explaining why you need to rinse that, what do you need to rinse, and everything. And hang hantar apa kat aku? Flush the titrant by fully open the stopcock to ensure the accurate volume of titrant is dispensed out. Kenapa kamu buka stopcock tu fully? Kenapa kamu, by doing that, kenapa kamu boleh ensure your volume of titrant used is accurate? The main thing over here is to remove the idiot air bubble in the tips of your burette. Saya cakap tak last week? Ada atau tak ada? And look at the what do we call that? All right, look at the quality of work that your friend sent to me. Pathetic gila. Ensure no air bubble in pipette by keeping the tips always submerged inside the liquid. Why? Kenapa kita nak make sure dia tak ada kenapa kita nak make sure tak ada air bubble in the pipette? Why are you doing this? Formula tak ada. Burette, pipette, rinse with distilled water, followed by NaOH. Kalau tak silap saya, eksperimen 2 kamu, NaOH duduk dalam burette, oxalic acid kamu duduk dalam conical flask. Betul? So untuk oxalic acid kita guna pipette. Right? Right? And this is to maintain the concentration. Boleh lah. Saya faham apa yang kamu nak cakap kat situ. Kita ada satu perkataan adalah to remove impurities. Kenapa kamu bilas cawan kamu, kenapa kamu bilas pinggan kamu sebelum kamu guna. Okay? And Janato buat, dia ada yang ke-6, dia ada yang purple, color purple ni. Dan ayat yang color purple tu betul tak? Janatun, ayat color purple ni dapat bila? Saya tengok video Miss balik.
Saya suruh kamu buat dulu. Dan saya dah cakap dah, masa saya ajar last week pun dalam video tu, saya rasa kalau Jannah tu tengok balik video tu, kamu mesti dengar. Kalau yang salah, buat balik, betul? Ubah balik, right? And I always say that. And bermakna saya bagilah ayat tu. Pathetic. I got no words to describe the pathetic. Okay? Saya tak ingat siapa buat salah apa dah. Sebab semua orang buat salah. So after so long, Lee, you only give me one introduction. And the introduction is wrong. What is this? Sepanjang saya mengajar, saya rasa saya tak pernah tulis formula like this. Pernah? Saya malas nak tulis macam mana pun, whenever it's the formula of molarity, I've never come across molarity formula. I will never write molarity formula like this because I don't want my student to use that way. So, setiap kali bila saya tulis formula, saya mesti tulis penuh. And who do you think you are to write this? Kita tengok overall sikit. Kalau saya dah counting sampai macam ni. 2 hours, guys. We talk about discussion 2 hours. And this is the thing that you give to me. Rinse the burette with distilled water followed by oxalic acid. Burette with oxalic acid. What do you put your burette? What do you put into your burette, Lee? Oxalic acid. Wow. Wow, wow, wow. Teruk. Teruk sebab satu kelas teruk. Saya sampai pergi buka balik video saya. Dan sebab saya takut saya tak ajar. Do you know that? Saya takut sebab saya salah ajar so budak saya tulis macam tu. Tapi saya rasa ayat yang kamu bagi kat saya tu, saya tak pernah guna ayat macam tu. Nasib baiklah ada seorang dua yang sejuk, yang boleh bagi sejuk sikit hati saya yang dia tulis tu betul. So at least saya tahu saya ajar lah. Janatul kata dia buka balik video tadi. Saya ajar tak Janatul? Ajar, Miss. Ada tak ayat-ayat dia? Ada tak saya explain kenapa? Ada. Air bubble kat burette dengan air bubble kat pipette adalah dua benda yang berbeza. Dia tak patut duduk sekali. Tak tahu siapa punyanya ni. Alright, dia tak patut duduk sekali. Betul? Mungkin saya tanda ni hujung-hujung dah. Dia tak larat nak marah. Saya pun tak marah lah. Let's see Amir one. Berapa banyak Han nak hantar kat saya weh? Berapa kali correction? Miss suruh hantar yang discussion.
Semangat gila ni. The use apparatus. Wow. Semua. Apparatus apa yang kamu guna untuk rinse dengan distilled water to ensure the exact mass of solute is transferred into? Ensure no air bubble at the tips of sepal by flushing the same solution to get accurate reading. How? Who and how do you flush? Rinse the unreacted solution in the inner wall of conical flask. Inner wall of conical flask je ke kita rinse? Faham eh? Tak. Tip of the burette. So, tak apa. Mungkin saya tak pandai mengajar pun. Saya susah nak bagi ayat lengkap. Okay, saya susah nak bagi ayat lengkap. Saya susah. Bukan susah sebab apa? Susah sebab saya nak kamu fikirlah. Saya nak kamu buat ayat, saya nak kamu belajar. Kalau saya bagi je, kita boleh cancel kelas, saya bagi nota je lah. So, lab report 3, sikit je saya nak, tak ada discussion, tak ada apa. Because I told you, kalau dia titration, and as long as dia adalah titration, your precaution or things that you need to know is the same. Sebab dalam titration yang akan berubah hanya adalah analyte dalam conical flask, your analyte dalam ni, dan juga your titrant yang duduk dalam ni. Yang ni je yang akan berubah. I told you that from beginning. Right? Okay. So I have some extra guidance for you. Hari Jumaat ni kita akan buat practical test sekali lagi. Pre-latihan. Subjektif. Seperti exam, kita akan buka webcam Google Meet. Soalan diberi dalam Google Classroom, I think. And Jumaat malam. Sebab kelas saya satu lagi nak buat malam. Jumaat malam boleh? 1 jam. Subjektif. Dan saya nak tengok pula dalam subjektif tu, kamu jawab apa kat saya. So sebelum hari Jumaat tu, pergilah cari balik, bincang balik. Kamu ada berapa orang? Kamu ada nak dekat 21 kepala otak kamu dalam ni, 21 pasang mata, 21 pasang telinga. Dan kamu hanya ada satu video je yang kamu perlu pergi check balik. So pergilah check balik video tu, alright? Pergilah belajar balik. Again, the introduction I mean over here bukan introduction about dalam lab report. Introduction I mean over here adalah the general things that you need to know about titration. Dan bila dia general things over here adalah bermakna untuk semua titration lah. Okay? Function titration. Of course, kenapa saya nak buat? Apa guna titration? Quantitative or qualitative, tak payah explain panjang-panjang. Saya hanya nak tahu titration tu quantitative atau qualitative. Nak explain lebih pun satu ayat je kenapa dia quantitative. Tak payah panjang. Define endpoint, define equivalent point. Apa tu endpoint, apa tu equivalent point. Next. Standard solution, tak payah primary, secondary, bla bla bla. Saya hanya nak tahu apa tu standard solution and apa guna standard solution. Indicator and its function. Apa tu indicator and apa function dia? And saya rasa saya pernah tanya soalan dalam pre-lab eksperimen 2. Bagi lebih daripada satu indicator and the color changes. Betul? Selain daripada phenolphthalein. Kalau exam tak bagi phenolphthalein, exam guna methyl orange, kamu kena tahulah indikator yang lain untuk acid base titration. Dan dalam titration, most of the times, 99 out of 100%, we will be calculating molarity. So it's very important and very good for you to know what is molarity and the formula.
What is analyte titrant? Yang ni kalau tak tahu nak buat titration macam mana. Fikir betul-betul siapa duduk dalam burette, siapa duduk dalam conical flask. Jangan tembak kat saya bila kamu tulis discussion. Suka hati akulah, Miss Wong, saya nak letak NaOH ke oxalic acid. Mood hari tu oxalic acid, so saya tulislah oxalic acid. You think what? Bancuk air Milo. Saya bagi dalam bentuk point satu. Bukan bermakna dia ada satu. Saya nak kamu fikir dari awal. Bila kamu buat standard solution, dari awal kamu timbang. Kamu ada beaker, kamu timbang. Lepas tu lepas kamu timbang, kamu tambah air. Kamu kacau. Lepas tu kamu tuang ke dalam your volumetric flask. Guna your filter funnel. Macam mana kamu tuang? The entire procedure. Alright, the entire procedure over here, yang mana adalah precaution step. Precaution step wujud di mana dan kenapa. I try to break it into section. Okay, I try to break it into section. Dalam preparation of standard solution, mungkin ada satu, mungkin ada dua precaution. Cari balik. And I break it into section for apparatus. Bila saya kata precaution when using pipette adalah dari awal. Bila kamu dapat pipette, kamu kena rinse dan kamu kena rinse dengan apa lagi? Saya dah ajar last week. Saya tak tahulah sekarang kamu buat saya macam saya tak ajar. Kamu akan rinse dengan water dan saya kata nak senang. Tak payah tulis acid, tak payah tulis base. Saya kata dah, kalau dia adalah pipette, forever yang duduk dalam tu adalah analyte. Betul? Rinse dengan distilled water followed by the respective solution, followed by the respective analyte. Pernah dengar perkataan ni? And hang tulis apa kat saya? Suka hati akulah. Lepas kamu dah rinse, okay, if that is your precaution, lepas dah rinse, okay, kamu guna pipette. Kamu nak sedut. Okay, lepas kamu sedut, kamu kena make sure apa? Make sure tak ada air bubble. Sebab 25 ml kena lengkap. Kalau ada air bubble, dia dah bukan 25 ml. A precaution. Lepas tu, kamu akan letak benda tu dalam conical flask. Kamu akan dispense benda tu dalam conical flask. So, masa dispense, kamu kena buat apa? Kamu kena touch the bottom of the conical flask. Kenapa nak buat macam tu? Kenapa kena touch the bottom of conical flask? Nampak? You need to find in all this step. Dari awal, bila saya kata precaution when using pipette is, dari awal kamu pegang pipette tu, kamu dapat daripada lab assistant, kamu nak buat apa? Sehinggalah solution, sehinggalah kamu pipette, sehinggalah analyte kamu duduk dalam conical flask. Itu adalah lengkap untuk pipette. So dalam step semua ni, precaution duduk mana dan kenapa? Same thing for burette. Bila saya kata precaution when using burette adalah dari awal kamu kena fikir, saya still tak nak bagi sebab saya geram. Dari awal kamu dapat burette, kamu rinse. Kamu rinse dengan apa? Lepas kamu rinse, kamu akan isi. Lepas kamu isi, kamu kena make sure apa kat bawah tu, air bubble kena buang. Kenapa air bubble kena buang? Then kamu dah ready. So precaution during the titration is when you already have your burette ready. When you already have your conical flask ready. Precaution kat sini hanya adalah pada saya nak mula titration. So saya mula, make sure ada phenolphthalein, alright, of course lah ada indicator. So kamu mula, kamu start lah titration kamu. So sebelum endpoint, apa yang kamu kena buat? Kenapa kamu kena rinse the tips of the burette and the inner wall of the conical flask dengan distilled water? Kenapa nak buat macam tu during the titration? And when I'm talking all this, you should have something going into your mind. You should have a lot of things running in your mind. Adalah benda ni, okay, kenapa? You should have the answer. Partially at least. Kalau masa saya cakap ni dan otak kamu kosong guys, you're in a deep problem. Dah habis, okay? Yang tu dari awal lah. Kita buat standard solution, kamu ada pipette, kamu ada burette, lepas tu titration habis. Yang tu habis lah.
So you have all the precaution. So precaution lain pula. Kenapa repeat? Dah habis, kenapa nak repeat? Precaution lain juga. Nak ambil reading. Yang ni patut, parallax error ni patut duduk during titration. Bagilah juga tak apa. So how to avoid parallax error? Ada dua cara. Ingat tak? Bukan satu, ada dua. Right? Buat yang ni semua. Kena hantar. Tapi saya nak tengok dulu hari Jumaat nanti. Test yang kita nak buat. Test titration yang kita nak buat. Saya nak tengok dulu kamu tulis apa kat saya hari Jumaat nanti. Dan saya akan tentukan bila kamu nak hantar. Okay? Minggu depan ada seminggu lagi untuk kita buat revision, so-called revision. And then minggu satu lagi is your practical test by right sebelum sem break kamu. Betul? Sayang, cari semua ni. Boleh. Saya ajar laju sangat ke? Saya rasa saya ajar slow dah. Dan saya rasa saya explain sesuatu dah. Apa tak tengok lagi cikgu lain ajar macam mana ataupun orang lain ajar macam mana? Orang lain pun ajar elok je, mungkin saya ajar banyak sangat kot pula. Okay, kelas lain pandai ajar, budak lain pandai ajar, budak saya je lah. Hantar lab report merapu-rapu kat saya. Ada siapa-siapa pergi buka balik video tu? Okay, buka balik. Yang lain? Jana tadi. Betul, Jana tu tadi. Jana pun saya rasa. Orang lain buka balik tak video tu? Nili. One of the worst lab report. Amir, sama. After 1 year last year, this is the lab report that you sent to me. Nasib baik duduk dengan saya SEM 2. Kalau duduk dengan saya SEM 1, Amir hang ulang dalam lab report tu 10 kali. So, eksperimen 3 punya 3 benda tu, tak payah banyak. Saya just nak result yang telah diberi, lengkapkan result tu. Saya nak calculation, siapkan calculation sample tu, hantar dengan average. And discussion, conclusion. Conclusion saya tambah satu benda. Betul, predict your metal M. So, tambah satu dalam conclusion. So, conclusion ada 3 lah kira untuk eksperimen 3 kamu. Dan untuk yang ni, sayang, benda yang saya bagi kat sini, kat depan ni, sekarang, adalah jadikan dia sebagai nota untuk titration. Kenapa saya kata nota? Sebab titration apa pun, apa je. Kan? Sama je. Cara kamu guna burette, cara kamu guna pipette, kenapa titration nak repeat, kenapa kamu nak, cara kamu nak rinse, sama je. So, tak kisah pun sebenarnya titration apa. Sebab tu dalam kerja yang saya bagi ni, saya tak kata pun refer eksperimen mana. Tak payah refer eksperimen. Betul? Hang dapat burette, eksperimen apa pun hang kena rinse burette cara yang sama, hang kena remove air bubble cara yang sama, hang kena ambil reading cara yang sama. Right? So, jadikan dia nota, tulis elok-elok. Alright, tulis elok-elok sebab kamu akan kena hantar. Dan kita hari Jumaat malam, bolehkah? Kalau boleh, saya nak letak sekali dengan kelas saya satu lagi lah. Kalau tak, kamu bagi tahu lah nak buat masa lain ke, boleh je. Saya tak kisah. Tapi Madam. Ya. Boleh request Sabtu malam boleh? Sabtu malam. Saya kalau boleh, saya tak nak kacau Sabtu Ahad kamu. Saya kesian. Tapi up to you. Bincang balik. Alright, bincang balik. Saya propose Jumaat malam. Kamu bincang balik. Saya satu je. Saya nak masa yang kamu selesa. Saya nak masa yang kalau boleh semua orang ada. Semua orang selesa nak jawab supaya kamu tak ada alasan dapat markah rendah. So, bincang balik dalam grup. Bagi tahu saya petang lagi. Boleh? Bincang boleh, balik? Miss. Bincang balik Amir. Make sure ada, make sure bagi tahu. Tapi saya nak settle sebelum weekend ni juga. Supaya minggu depan ada benda saya nak komen lagi. Bukanlah komen. Kalau semua dah okey. Kalau semua hantar perfect, next week cancel class.
Madiha tak payah excited. I guarantee with my life. Tak ada. According to your standard, saya tak rasa. Okay? My word to you. So, bincang balik and bagi masa kat saya. Anytime that you comfortable. Nak buat 3 pagi pun saya bangun. Okay? Anything that for you. Boleh. But you never do anything for me. Right, Ain? Don't do anything for me. Do it